ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። Good afternoon. Okay. I think previously we have started looking the first chapter in which we tried to address the general notion of consumer behavior. We have categorized whom are consumers, and we have said that consumers are broadly divided into two, as individual as a consumer like me and you, whom are just purchasing things to consume or just to give or to donate for somebody. And there are also firms, organizations, companies that are purchasing goods and services so as to function their main duties, their main activities. So we have had two bodies as individual consumer and organization as a consumer. Previously, we have also seen about what stages or what steps should consumers pass through before they pass the purchasing decision. Before we pass the decision to acquire that property, we have to just at least search for information, and we will also search for market assessment so that we would get the fair price. Okay, so as to obtain that fair price, marketers probably put a high price or a medium price, or they might have also discount. ከመግዛታችን በፊት ማለት ነው። ከመግዛታችን በፊት አንዳንድ ገበያተኞች ዋጋው ሊያኖሩብን ይችላል፣ ከፍ ያለ ዋጋ ሊያስቀምጡ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደው ዲስካውንት ሊያመቻቹ ይችላሉ። therefore in order to have this awareness, we have to assess the market. That's what we technically call market assessment. market assessment የምንለው ከመግዛታችንና እቃውን ወደ ቤታችን ከመወሰዳችን በፊት ዋጋውን እንጠይቃለን። We can acquire this price through different means. Formally, if it is an organization, pro forma might be collected. Organizations እንዲሁ እየሄዱ ሳይሆን የሚጠይቁት pro forma ይባላል። Sellers can send their price legally አሽገው ማተም አድርገው ይህንን እቃ የምንሸጠው በዚህ ዋጋ ነው፣ ከመረጣችሁን ለመሸጥኛ ዝግጁ ነን የሚል request in the form of pro forma would be collected. This is for organizational level. But just for individual consumption purpose, we just collect those prices and we just put it into comparison ላይ ነው የምናስቀምጠው። ማወዳደር ማለት ነው። ዋጋውን አወዳደር if we have convinced that that's the fair price, then we will put the money and the exchange of that goods or services. Therefore don't forget these things before we get into detail on what things or what factors could affect the decision power of consumers. ገዢዎችን ባህሪ ምን እንደሚቀያይረው ዲስከስ ከማድረጋችን በፊት ይሄንን ነገር ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። And also we have already discussed about the three stages that came as a consequence of having or putting the money worth the product. ገንዘብ ካስቀመጥን ገንዘብ ከጣልን በኋላ there comes three main rights. ሶስት
ቤዚክ መብቶች ይመጣሉ ብለን ተነጋግረን ነበር። the first one is acquiring, that is the status of ownership። የመጀመሪያው acquiring ነው፣ ownership የባለቤትነት መብት ማለት ነው። we are the owner. If name has to be transferred, name will be transferred. And once we acquire the product, then automatically we'll have the right to use that property. ይሄ የacquiring right ካለን ከያዝን በኋላ ደግሞ እቃውን የመጠቀም by the way, when I am referring to when I am referring using of that property, it must be in a way it suits for its purpose, it suits to what it meant to be. መጠቀምን በዚህ ላይ ባለፈው እንደተነጋገርነው እቃው ለተመረተበት ዓላማ መሆን አለበት የምናውለው። እቃውን ለተመረተበት ዓላማ ማዋል አለበት። if it is a food, it must be consumed as a food. ምግብ ከሆነ ለምግብነት ብቻ ነው መጠቀም ያለበት። ሌሎችም ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን እንደዛ especially if it is a medicinal equipment that government imports with high subsidy, it must be meant to use for its own purpose. Then the last one is disposing. Once we acquire and use it, and if it's finished its first service, ከገዛን ከተጠቀምን እና ያ እቃ አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ the last stage is to dispose it. Disposition is also, by the way, dispose ማድረግ መጣል, it must be formally disposed. ፎርማሊ ነው ዲስፖዝድ መደረግ ያለባቸው። አንዳንድ ነገሮች ያለ ቦታቸው ከተጣሉ ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው ያመዝናል። ለምሳሌ ያለ ቦታው ቢጣል ችግር የሚያመጣ ነገር እስኪ ንገሩኝ። ዲስፖዚሽን መጣል አንዱ የባለቤት የገዢው መብት ነው ብለናል። ገዝቶ በራሱ ስም እቃውን ማድረግ አንዱ የባለቤትነት መብት ነው። ሁለተኛ መጠቀም የባለቤትነት መብት ነው። ሶስተኛ መጣል ነው። እና where should we dispose those items that we have already purchased? Anybody? እንዴት ነው የምንጥለው? ዮሐና, can you try? እንጃ የቤት የምትገዣቸውን እቃዎች እንዴት ነው የምትጥዩ? ዮሐና and ንፍታሌም, can you try? እንጃ ይለፍ ለምሳሌ let's say that tissue papers must be, once we have used them, and it must be disposed properly. Yeah. If it is a mask, for example, if I have to give you a current example, ለምሳሌ ጊዜውን የዋጀ ምሳሌ ለመስጠት ማስካችንን እንጠቀማለን። Once it serves us, it must be disposed. Then we should just properly dispose it. Okay, in a way it doesn't affect other person. ሌላ ሰውን affect በማያረግ መልክ ነው መጣል ያለብን። ለምሳሌ let's say that you have እኛ ሀገር ነው እንጂ የማይጣለው መኪና ለምሳሌ መጣል አለበት። ፍሪጅ ለምሳሌ ይጣላል አይደል? አገለገለ እንዴት ነው የምንጥለው? አልተለመደም actually for the third world society. Just it is not just used as a wastage. In the wastage አንቆጥራቸውም እነዚህን እቃዎች። ግን እስኪ think of it, how we can dispose it. And let's say computer, a laptop, for example, you have used it for 10 years and it has already served its service. አገልግሎቱን ጨረሳል። እንዴት ነው የምንጥለው ይሄን ኮምፒውተር? የት ነው የምንጥለው? Can you think of such a thing? መጣያ ቦታ for such electronics products ያስፈልጋል። Have you heard the recent activity that happened in Beirut? It was a waste product ነው አይደል እንዴ? It was a waste product that was stimulate a vast blast የፈጠረው ፍንዳታ የፈጠረው እኮ ለብዙ ጊዜ የተከማቸ ተጣለ ነገር ነው። Just to give you one good example that happened in our country too. There was a kind of called ቆሼ የሚባል አንድ አካባቢ አለ ቆሻሻ የሚጣልበት. Have you heard that place
once upon a time create the loss for so many people, the loss of life even? ታስታውሳላችሁ? ቆሻሻ ከከተማ እየተሰበሰበ የሚጣልበት አንድ ቦታ ነበር አይደለ? It was not properly disposed, so that it was a reason for the loss of so many people. So what's my point in here is, የኔ point ምንድነው እዚህ ጋር? Buying must be a proper acquisition of property, using must be a proper usage, and disposition must be properly done. Otherwise, it can create some problem. The last point that we have discussed last time was about how the behavior of consumers are dynamic, change. It changes through time. It changes through place. It changes through situations. It changed because of age factor. It changed because of influence, positive or negative influence. It can also change as a result of advertisements. So generally speaking, you should be aware that consumers' behavior is not static. It changes through time. It changes through different factors. So because the behavior of consumers are dynamic, what would be the response of, what would be the response of marketers? And አሁን you are marketing students ደግሞ they are always worried about the satisfaction of consumer, whether consumers are really satisfied after using those properties or not. የማርኬተሮች ደግሞ ትልቁ ስራ የሚሆነው it is just to evaluate, it is just to assess whether consumers are happy with their goods and services or not. If they are not happy, they are certain that they are not going to buy furthermore. ኢንትረስቲንግ ካልሆኑ በሚሸጥላቸው እቃ በሚሸጥላቸው አገልግሎት ደስተኛ ካልሆኑ ነገ ሊቀይሩ ይችላሉ። ነገ መግዛት ሊያቆሙ ይችላሉ። ራሳቸው እንኳን መግዛት ቢያቆሙም ለምሳሌ ቶሎ ቶሎ ማንገዛቸው እቃዎች አሉ። ኦኬ እስኪ can you give me some example? ቶሎ ቶሎ ማንገዛቸው እቃዎች አንዴ ከገዛን like we don't have to buy that product for the second 5, 10, 15 years probably. ይሄ ዲዩሬብል ጉድስ የምንላቸው ማለት ነው። ቲቪ ለምሳሌ። ስለዚህ አሁን ቴሌቪዥን የሚሸጡ ሰዎች ለምን የቴሌቪዥኑ ጥራት የቴሌቪዥኑ አሪፍ መሆን ለምን ያሳስባቸዋል? once you purchase it, then they don't have to have any worry, yeah? So why they have to work hardly to impress you? እኛን ኢምፕረስ ለማድረግ ለምን ይጠራሉ? ኤልጂ ለምሳሌ ሁልጊዜ አፕዴት ያደርጋል የራሱን ፕሮዳክት in terms of screen, in terms of portability, ላያያዝ የሚመች ጥቂት ቦታ የሚፈጅ ግርግዳ ላይ የሚለጠፍ መሬት ላይ የሚቀም and so on. They just try to upgrade the product according to the time. So why they worry about the product? Because once you have purchased that product, the product is somewhat durable. And you don't have to buy the same product for the next 10 or 15 years. But the question is, why do they worry about your satisfaction level? Yeah? ቤተልሔም አቤት ምን አሁን ገና ነው እንትን እሺ ጽጌረዳ እሺ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ምንድነው ጥያቄው? እሺ ጥያቄውን የሰማኝ ሰው አለ? ይሄን ሁሉ አውርቼ ካልሰማችሁኝማ ከባድ ነው። በመሃል ስልክ ጋብቶኝ እሱን እየዘጋው ነበር። እሺ ሶስና ሰምተሽኛል? ሶስና አቤት አልሰማሽም?
you know, the question is የሻጮች ትልቁ ሐሳባቸው የሸጥነው ዕቃ ምናልባት ያለ ስጋት እንድንገዛቸው ማለት ጥራቱ ምናምን ለሁላችሁም let me explain the question once again. You know, የሸጠው ካምፓኒ let me put it in this way. እንደዚህ ልበላችሁ. Sellers do have, okay, sellers usually worry whether we are satisfied with the product that we have purchased or not all the time. It is reasonably because probably the product that you have purchased will serve for 10 or 15 years without any eruption. But even though the product can be durable for this all time, still sellers really care about whether you are satisfied or not. Do you get the point? And the question is why? ግልጽ ነው። አንድ የገዛነው ዕቃ ለ10 ለ15 ዓመት ሊያገለግለን ይችላል። ለምሳሌ ስል ምን አለችኝ? ቲቪ አለችኝ። ቴሌቪዥን በየቀኑ ምን ገዛው ዕቃ አይደለም። አንዴ ከገዛን ለረጅም ጊዜ ያገለግላል። ግን ቴሌቪዥን የሚሸጡ ካምፓኒዎች ደግሞ በጣም ሳቲስፋክሽን አሰስመንት ያሰራሉ። ሪሰርች ማርኬቲንግ ሪሰርች ቀጥረው ያሰራሉ። የሸጥንላቸው ሰዎች are they happy with that product or not? And the question is, once it is already sold, then what is the worry of the seller? አንድ ዕቃው ከተሸጠ በኋላ ለምንድን ነው ሴለሮቹ የኔ ያክል የሚጨነቁት? ለቀጣዩ ጊዜ ስለሚጨነቁ ነው። ለቀጣዩ ጊዜ ለሚቀጥለው 10 ዓመት ቴሌቪዥን የመግዛት ፍላጎት የለኝም። እንደዛ አይደለም። ብራንድሽ አሁን ቆንጆ ብራንድ ከሆነ እኔ ራሱ ያንቺ አስተዋዋቂ ሆናለሁ። ሌላ ሰው ስለሚገዛው ገበያው ላይ የመቆየትሽ ዋስትናሽ የሚረጋገጠው በዛ ነው ማለት ነው። እኔ በመገዛሽ ዕቃ በቆየልኝ። Very good. This is the point. This is called indirect advertisement ይባላል። This is indirect advertisement or word mouth advertisement የሚባለው ማለት ነው. That means the news will be spread in the country, in the state, in the community. If it is a good product, then everybody will talk about its meritfulness. And if the reverse happen, if the product has some defects all the time, if you always visit repair services, ሁልጊዜ የጥገና ቦታዎች ላይ የሚያመላልስ ከሆነ the same thing will be spread. Then after the brand lost its value. Brand lost ይባላል። ይሄ ሰዎች trust ሲያጡ በዛ product ላይ they don't anymore be concerned about that product. So it is really really difficult to bring it back its former position. Once and product ዚ ሌቭል ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ቀድሞ ቦታው ለመመለስ like it took the level of establishment እንደገና establish የማረግን ያክል ጊዜና ጉልበት ጠይቃል ማለት ነው። So this will lead us to the discussion point what we have prepared for today. ይሄ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ይወስድናል ማለት ነው። So consumer behavior involves not only the decision of the buyer but the decision of people. Okay, የመግዛት ውሳኔ ከማስተላለፋችን በፊት it's not about my only decision that will lead me to purchase that product, but many people involved in my purchasing decision. The first one is that's what we have discussed now. Influence, positive or negative influence from neighbors, from friends, from colleagues. Okay, from if you, for example, if you browse witnesses that have already used that property የተጠቀሙ ሰዎች የሰጡትን አስተያየት ልንሰበስብ እንችላለን። Therefore consumer behavior can involve many people like I have said earlier. And the other main point that you should know under here is the product that you are going to dispose might be a new product for another individual. እኔ ዛሬ የምጥለው ዕቃ ተገልግዬበት ተጠቅሜበት የምጥለው ዕቃ ለሌሎች ደግሞ አዲስ ዕቃ ሊሆን ይችላል። ያ ልክ ነኝ?
the product that I am going to dispose might be a new product for another person. And is it true or not? And I'm asking you to give me an example. It's true. Yeah, how? Used ማቴሪያሎችን አሁን የሚወስዱ ሰዎች አሉ ማለት አዲስ የማይፈቅድላቸው used material ለኔ that product is already served service and if I have to change it exchange it even exchange ማድረግ እንችላለን ሰፈራችን ውስጥ ልዋጭ እያለ የሚዞረው ሰውዬ ምን እንደሚለቃቅመው ልብስ ጫማ ይለቃቅማል አይደለ ለኔ አሮጌ ነው ብዬ የምጥለው እቃ for somebody else after some modification it might be a new product so I dispose it and somebody will acquire it you know you remember the cycle that I have shown you last time in the form of diagram በዲያግራም መልክ ባለፈው ያሳየዋችሁን ሳይክል ነገር አይታችሁ ከሆነ once I acquire the product and I can dispose after using and the product that I am going to dispose might be a new product for somebody else so before even second or used የሆኑ እቃዎችን እንኳን ሰዎች ሲገዙ they usually assess the market this is generally the discussion point what we have seen what we have discussed last time and today እሺ ከገን ወደ ዛሬው ትምህርት ከመሄዳችን በፊት if you have any question any question okay ላችሁም እንዳልነው ዛሬ የመጀመሪያውን ቻፕተር ለማጠቃለል እሞክራለሁ ያው don't forget that when to buy whether I have to buy or not how often I have to buy this product when to buy it where to buy it how to buy it are major basic questions that consumers usually bear into their mind መቼ ልግዛው የት ልግዛው እንዴት ልግዛው ቀጥታ ካስመጮች ልግዛ ወይስ ከሪቴለሮች ልግዛ መርካቶ ሄጄ ልግዛ ወይስ ሰፈሬ ውስጥ ካለ ሾፕ ልግዛ ሱፐርማርኬት ሄጄ ልግዛ ወይስ ጉሊት ገበያ ሄጄ ልግዛ all these questions really affect purchasing decision of consumer እነዚህ አሁን የተቃቀስኩላችሁ ነገሮች ባለፈው በብዛት በስፋት ያየናቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው any question okay if you don't have any question then today we will see the stimulus and response model it is a model developed by experts and the model is all about the interaction the relationship okay and the reaction that is what we call it stimulus ምንለው stimulus ማለት ነው stimulus ማለት stimulus ሲባል ሰዎችን የሚያነቃቃ ነገር ማለት ነው what stimulant consumers to buy to purchase some goods and services stimuli ማለት ለምሳሌ in biology ትምህርታችን ላይ if I put my hands on fire እሳት ላይ እጄን ባስቀምጥ እና if the heat affects my hand then the heat is stimuli አይደል the heat is stimuli and what would be my reaction should I have to stay holding the heat in here there is a fire under here and I put my hands over here and then the heat really hurt my hand then what's going to be my reaction how I am going to react hello come on ተኛችሁ እንዴ የት ሄዳችሁ አይሰማም
ይሰማናል ትችላል እኮ ይኸውላችሁ ዝም የምትሉ ከሆነ either I'm not seeing you ስለማላያችሁ I can't regulate whether you are with me or not. What I am trying to see is a black page. Therefore, yeah, that's good. I wish if you could do the same thing like Garida and Susana. Otherwise, I'm seeing a black page, so it's going to be difficult to have a connection. So, ሰምታችሁኛል አሁን ያልኩትን ነገር ስቲሙላይ ማለት አንድ ሰው ሪያክት እንዲያደርግ የሚያስገድደው ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከስር እሳት ነው ያደረኩት እጄን ሲያቃጥለኝ I immediately take off my hands from the fire yeah ወዲያውኑ እጄን እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው like that there are internal and external stimuli that force people to take their hands off or to put their hands on ግልጽ ነው ወይም ደግሞ let's say በጣም እጄን በርዶኛል የቅድሙ ሙቀት ነው አይደለ ከእሳቱ ነው አይደለ እጄን ያስነሳኝ አሁን ደግሞ the reverse think of the reverse thing I feel cold and then I see there is a fire over there እዛ አካባቢ ላይ ደግሞ ምን አየሁኝ እሳት አየሁኝ then what's going to be my reaction የኔ ሪአክሽን ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር አሁን I'm going to put my hands on the fire so that I can get some worms yeah አሁን ደግሞ ምንድነው ማረጋው እጄን እዛ እሳት ላይ ቁጭ አረጋለሁኝ ሙቀት ለማግኘት ማለት ነው ግልጽ ነው like that ልክ አሁን እንደተጠቀስኩላችሁ ሰዎች አንድ ንቃ እንዲገዙ አትራክት የሚያረጋቸው ወይም ደግሞ እንዳይገዙ የሚያረቃቸው ነገሮች አሉ these are called stimuli ይባላሉ አንቀሳቃሽ ነገሮች ናቸው ስቲሙላንት ምንላቸው እንደ ሻይ ኮፊ አይነት ነገሮች ምንድነው የሚያነቃቁን ነገሮች ናቸው አይደለ እዚህም ጋር ደግሞ ሰዎችን እንዲገዙ የመግዛት ኢንተረስታችን ስትራይክ እንዲያረግ የሚያነቃቃቸው ነገር አለ እና ደግሞ መግዛት ቢፈልጉ እንኳን እንዳይገዙ ደግሞ የሚያረጋቸው ፋክተር አሉ ማለት these are called internal and external factors internal ፋክተሮች አሉ እና external factors ደግሞ አሉ ማለት ነው for today we are going to see these factors by the way marketing and the consumer behavior say business law these are very interesting courses because it really affects our day-to-day lives you're not going to be new for the concepts that I'm talking about ለማወራው ነገር ኮንሴፕቱ ጭራሽ ፍጹም አዲስ አይሆንባችሁ ለምን one way or another you necessarily pass through it ኮንሱመሮች ነን እኛ ስለዚህ አሁን ማወራው ባህሪ የኛን ባህሪ የሚያንጸባርቅ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እንድንገዛ የሚያረጋን ነገር ምንድነው እንዳንገዛ የሚያረጋን ነገር የሚለው it is very very simple to understand for example let's start from the external factor you can take notes by the way notes መያዝ ትችላላችሁ the external factors include the 4 pieces that we have discussed previously the 4 pieces we have discussed last time that is product አንደኛው ፕሮዳክት ነበር ባለፈው ተነጋግረን ነበር 4 pieces marketing mix የሚባሉት the first one is the product the second one is price the third one is place the other one is promotion these are called marketing mix the other factor is economic factor these are external factors okay እነዚህ አሁን እየተጠቀስኩላችሁ ያሉት ፋክተሮች external ናቸው that means things that are not under our control okay there are things that we can control and there are also things that we can never have an ability to control them እነዚህ ከኛ ቁጥጥር ውጪ ናቸው the first one is economical situations
technological situations, cultural situations, demographic situation, and these are external factors. These are external factors, and we are going to see them one by one. Okay. Here, the first 4 marketing mixes are the first one is product, price, place, and promotion. These are external factors. እነዚህ external factors ያልናቸው ናቸው። Let me list the reverse of them. የዚህን ተቃራኒ ደግሞ ልንገራችሁ። internal የምንላቸው the internal factors are the beliefs or the attitude that we have developed inside. Beliefs, attitudes, አስተሳሰብ ማለት ነው። አስተሳሰብ፣ አመለካከት። The value that we have developed. values ያለን ለዛ ነገር ያለን value። ለምሳሌ ሰዎች መጽሐፍ መግዛትን they devalue አይደል? ለምሳሌ they spent a lot of money for a single jewelry. ለአንድ ጌጥ ብዙ ብር አንዲት ሴት ልታወጣ ትችላለች፣ ግን ለመጽሐፍ በጣም ብዙ ብር ማውጣት ምንድን ነው ይመስላል ለብዙ ሰው? It seems that they are spending their money in the wrong place. የተሳሳተ ቦታ ላይ ገንዘቧን እንደወጣች አርጋ ነው የምታስበው። ለምሳሌ a person can buy a human hair for 8 or 7,000 ብር ያ አሁን ጊዜው ያመጣውን የሰው ሰራሽ ጸጉር በ8,000 በ9,000 እስከ 10,000 ብር ሰው ይገዛል። And if you offer this woman a 10,000 ብር book, do you think that she's going to be happily buy that product? No, not at all. ብዙዎቻችን በእርግጠኝነት አናረገውም። Why? Because it is reasonably the value that we give for a book and for this artificial hair. ለአርቲፊሻል ሄር እና ለዛ መጽሐፍ የሰጠነው value ነው፣ ዋጋ ማለት ነው። So this value really affects our purchasing decision. The other is knowledge. What do we know about that product? We don't purchase because we don't know. ለረጅም ጊዜ ሰዎች if you don't have the awareness, if you don't know what that product is meant for, then we will not have any intention to buy, to put our money. The other is motives, interest ማለት motive. How much I am interested to buy that product. Okay? አሁን ለምሳሌ a year ago we even don't have any idea whether masks are available in the market or not. Yeah? የዛሬ አመት በዚህ ክረምት ሰዓት ለምሳሌ ማስክ መኖሩንስ እንደው ልብ ብለን እናውቃለን? These days it becomes our day-to-day lifestyle, but a year before, even 6 months ago, we don't have the awareness of it. Even whether this product exists in the market or not is not considerable. Yeah, considerable አይደለም። ትኩረት የምንሰጠው ነገር አይደለም። ለምን? We don't have the motive. We don't have the interest. Therefore, those people whom do have interest will buy that product. Those are nurses, doctors, surgeons, and so on. Those people will only purchase that material. But others, we don't have any awareness. We don't have any interest. So motive is one of the stimuli, the internal stimuli that really affect whether to buy or not. The other is our lifestyle and perception. Okay, our lifestyle, the kind of lifestyle we have had. Okay, for instance, a perfume
and a glycerin might be on one woman monthly list of goods that she should purchase for a city girl. ለአንዲት የከተማ ልጅ ለምሳሌ በየወሩ መግዛት ካለባት ነገር አንደኛው ግሪሲሊን እና ወይም ሎሽን እና ፐርፊውም ሊሆን ይችላል። Okay, and for a woman who is living in a far city ከከተማ በጣም far more distance ለምትኖር አንዲት የገጠር ሴት ደግሞ probably a slipper in 6 months time might be sufficient good ለዚች ለአንዲት የገጠር ሴት ደግሞ በየ6 ወሩ የምትቀይረው አንዲት ስሊፐር ካገኘች በቂ ሊሆን ይችላል። So that's the kind of lifestyle we have had. Okay, ለምሳሌ ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን ካያችሁ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሻወር በየቀኑ አይወስድም ሲባል በጣም ነው ሾክ የሚያደርጉት። እንዴት ይኖራሉ ይላሉ። ሰው በየቀኑ ሻወር አይወስድም፣ በየሁለት ቀኑም አይወስድም። እንደው አንዳንዴ በወር አንዳንድ ሰው በሳምንት ደህና ሰው ከተማ ውስጥ የሚኖር ሲባል they really shock. They can't able to imagine how a person can live without taking shower daily. It is because of the lifestyle they have had. Okay, therefore lifestyle is really a prominent factor, an internal factor to do something or not to do something. So put into different horizon. በሁለት የተለያየ ሆሪዞን አስቀምጡት እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ነገሮች። These are internal factors and the other is external factors. The demographic factor, the cultural factor, the political factor, the technological factor, and the economic factor. These are external factors. And internal factor በትንሹ ለመናገር ሞክራለሁ. And let me give you a chance to discuss how these economic factors really affects our purchasing decision. አሁን እዚህ ጋር I will discuss the marketing mix. The marketing mix እንዴት affect እንደሚያደርገን እኔ ዲስከስ አደርጋለሁ. I want you to discuss. በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። Or to think for 1 or 2 minutes about how the external factors Okay, let me give you some example and it might trigger you to come up with another example. And let's tackle first the demographic factor. እየሰማችሁ ነው? Okay. Demographic factor. Demography means the size of the population. የህዝብ ቁጥር ማለት ነው. It is related with population statistics. Population statistics አንዳንድ ሀገሮች ላይ የህዝብ ቁጥሩ በጣም ትንሽ ይሆናል. Like Scandinavian countries, for instance, or for some European countries, there do have a small size of population. In Australia and Sweden, አይነት ያሉ ሀገሮች በጣም ትንሽ ህዝብ ነው ያላቸው. And having this population and coming up with some product must be studied well. And if you come to Africa and Asia, it is the most populous place in the world.
በጣም ፖፑለስ የሆነ ቦታ ነው ማለት ነው። So we are talking about demographic factor and sellers, ሻጮች they first consider the size of the population to produce and to get into the market. ወደ ማርኬት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ያለውን ፖፑሌሽን ያጠናሉ። like ለምሳሌ to sell diaper, okay, diapeርን ለመሸጥ which place is the right place to sell? Is it in Africa or is it in Sweden? In Sweden, the level of infants or the population growth level is negative. Negative now, your population grows አቸው ግልጽ ነው። የህዝብ ቁጥር የህዝብ መጠናቸው የመዋለድ መጠናቸው ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ላይ ብዙ የዳይፐር ፕሮዲዩሰሮች ኢንጌጅ ለማድረግ ኢንቨስት ለማድረግ አይፈልጉም because there is no market or the market is extremely limited. So for such kinds of states it is advisable to import diaper and goods related with kids than where የኢንፋንት ፕሮዳክቶችን ከማምረት ኢምፖርት ማድረግ ይቀላቸዋል። ስለዚህ like a consumer, demography means the availability of that market is highly determined by the population size. አሁን እንደነዚህ አይነት አገሮች ላይ የኦልድ ፖፑሌሽን ብዙ ነው ከኢንፋንት or young population ይልቅ። አሁን እንደውም these days ከዚህ ከበሽታው ጋር at the beginning of the virus, those states were highly affected by very high death toll. It is reasonably because they are populated with old people. የመጀመሪያ ሰሞን የምታስታውሱ ከነበረ ብዙ death tollን የመዘገቡ ሀገሮች እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ናቸው። It is because their population is much more old people የበዛባቸው ሀገሮች ናቸው። የሚወለዱ የህፃናት ቁጥር በጣም ሚኒማል የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ demographic factor is related with population, not only by the way the size of the population but sex too. ጾታም እንደዛው። ለምሳሌ በጣም ወንዶች የሚበዙበት ሀገር አለ፣ ከዛ እንደ ራሽያ ደግሞ በጣም ሴቶች የሚበዙበት ሀገር አለ። ኦኬ ስለዚህ most of the time sellers really consider this thing and they get into production. So if the production is affected by demographic factor, then we consumers decision will be affected by that. ብንፈልግም ያንን ዕቃ እንደልባችን ላናገኝ እንችላለን ማለት ነው because of demographic factor. The second one is cultural factor. I'm discussing it randomly, by the way. ዝም ብዬ randomly ነው ዲስከስ ያደረኩኝ ያለው። ከዲሞግራፊ ቀጥሎ cultural factorን ብናይ culturally our purchasing decision is really affected by our culture. Okay, the interest we have developed in can be positively or negatively affected by our culture. Okay, for instance, I remember once upon a time buying a condom just by traveling to a certain shop seems something taboo. Yeah, even I don't know whether this perception is really changed or not. Currently አሁን ራሱ ይሄ አስተሳሰብ ተቀይሯል አልተቀየረም I don't know, but people did not feel confident to go to a pharmacy and to ask for a condom. Okay, even married couples they don't prefer to go to a shop and to purchase it. It is because of cultural influence. So despite I have the interest to purchase that product, because of the cultural impact, because of the pressure from the community, my purchasing decision will be affected. ግልጽ ነው? Am I clear? And for example, let's say that I am a daughter of a well-known pastor. ከተማ ውስጥ በጣም የሚታወቅ የአንድ ፓስተር
ልጅ ነኝ ብለን እናስብ ወይም የአንድ ቄስ ልጅ ነኝ ብለን እናስብ and because my father is popular በጣም አባቴ ታዋቂ ስለሆነ I too እኔም እንደዛው ነኝ and if I wanted to buy some birth control contraceptive pills it is really a shame for me and for my father's status ለኔም ለአባቴም status ይሄን contraceptive መድኃኒት መጠቀም በጣም it is taboo therefore despite I have the interest to buy that product because of the cultural impact my interest should be treated by another person if I really want it በጣም የሚያስፈልገኝ ነገር ከሆነ ያንን ነገር በሌላ ሰው ነው ላስገዛ የምችለው or my interest will all in all becomes zero የኔ interest ምናልባትም ዜሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ culture has a real impact to buy or not to buy some products አንዳንድ ፕሮዳክቶችን እንድንገዛም እንዳንገዛም culture ሊያረገን ይችላል ማለት ነው to the reverse or contrary to this ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ even though I don't want to use that product because of cultural influence I might purchase it ለዚህ ምሳሌ የሚሰጠኛል በቃ ሁሉም ሰው ደግሞ ስለሚገዛው ሰው ሁሉ ያንን ዕቃ እንድገዛ ስለሚያበረታታኝ ባልፈልገውም ዝም ብዬ ገዛለሁ እስቲ try to find some example for this sometimes purchasing that item might be a fashion ይሆናል ያንድ ሰሞን ሙድ ይሆንና ሁሉም ሰው ይገዛዋል ምንም I don't have any interest ያንን ዕቃ ለመግዛት ኢንተረስት የለኝም ግን ዝም ብዬ ገዛዋለሁ ልብስ ምንድን ያልሽኝ ዮሐና ያ ልብስ ማለት የሆነ ጊዜ ፋሽን የሆኑ ልብሶችን በሰዎች ግፊት መንገዛው ልብስ ነው ግን ምንም ያን ልብስ የመልበስ ምንም ፍላጎት የለኝም ጥምቀት ሲመጣ ለምሳሌ ጥምቀት ሰሞን ሁሉም ሰው አበሻ ቀሚስ ገዢ ይሆናል ምንም እኔ even I don't have any interest to have a dress ቀሚስ የሚባል even አልወድም አልፈልግም ለምሳሌ እንበል but at that moment just to have some cultural affiliation with the community ከcultural affiliation ጋር ለመመሳሰል ሲባል ሰው ያንን ዕቃ ሊገዛ ይችላል ማለት ነው so culture can positively and negatively affect in this way the other is technology technology ጋር ስንል ደግሞ technology ለዚህ ምሳሌ የሚሰጠኝ ሰው አለ ለምሳሌ ልብሶችን በኦንላይን ለመሸጥ ምናምን ብንፈልግ ልብሶችን በኦንላይን ለመሸጥ ብንፈልግ አሁን ኮንሱመር ማለት ሻጭ ሳይሆን ገዢ ነው ልብሶችን በኦንላይን ለመግዛት ብፈልግ እናርገው አይደል ማነሽ ዮሐና እየተነጋገርን ያለነው ያልተመቻቸ ነገር ወይም ደግሞ access very good access ነው በደንብ ባይኖር የቴክኖሎጂ yeah it's related with accessibility ይሄ ከaccessibility ጋራ የተገናኘ ነው ይሄ ማለት ምንድነው the availability of technology in the country determine your purchasing decision okay let's say that many banks these days are promoting to make a payment through mobile transfer mobile banking ተጠቀሙና ክፍያ ክፈሉ ያሉ ያስተዋውቃሉ አይደል ኢንተርኔት ባንኪንግን ተጠቅማችሁ ገንዘባችሁን ፋይናንሻል ስቴትመንታችሁን ምናምናችሁን እወቁ ይሉናል yeah they are promoting the kind of service that they can offer however most of the sellers they don't trust this system all in all they only trust what do they trust ለምሳሌ የመርካቶ ነጋዴ ወይንም የሆነ የመኪና ዕቃ ለመግዛት ሶማሌ ተራ ሄዱና እስኪ በስልኬ ብር ትራንስፈር ላርግልህ በሉት do you think that he will trust you
No, not at all. They only trust cash money. Cash money ብቻ ነው የሚቀበላችሁ። አይ እኔ የለኝም እንደዚህ ያመና. They give you lots of reasons. Despite the technology is available, the awareness of the society is at infant level. Infant level not technology ቢኖርም ሻጮች ያንን አይነት ሲስተም አያውቁም ማለት ነው። ስለዚህ your purchasing decision will be affected because of technology. Because of technology plus awareness, you can say. The technology is there, but the awareness is not. So የግድ ካሽ ገንዘብ ይዘሽ ካልሄድሽ ያን አገልግሎት ወይንም ያንን ዕቃ አትገዥም ማለት ነው። Let's say for that time being, you might not have cash money at hand. በእጅሽ ገንዘብ በዛ ሰዓት ላይኖርሽ ይችላል. And you can take it to the reverse way. በተቃራኒው ደግሞ እዩት. You need some service, but the technology is not available in the country. And can you give me an example, please? You do have enough money to have that good or service, let's say, but the technology is not available in here. Like what? Sigarida. Hello. ያሰብኩ ነው ገንዘብ ኑሮኛ አቅም መሰለኝ ምንድነው የሌለው እያልኩ ያሰብኩ ነው ታውቂያለሽ ያ ገንዘቡ አለ መግዛት ትፈልጊያለሽ you have the interest you have the stimuli already okay stimuli አለ ለመግዛት ያነሳሳሽ የሆነ ነገር አለ ግን ያ እቃ በቴክኖሎጂ ምክንያት የለም ሰዎች especially medical serviceዎችን የሚፈልጉ ሰዎችን ተመልከቱ በቀላሉ they have enough money at hand but in nowhere hospital in Addis or in Ethiopia they couldn't find so they should have to search for international market ላይ ገቡና ሆስፒታል ይፈልጋሉ እንዲሄዳሉ ፓኪስታን አሁን የተሻለች ሀገር ሆና ከኢትዮጵያ ሰው ፓኪስታን ሄዶ ይታከማል ህንድ ሄዶ ይታከማል ሌሎች ውጭ ሀገሮች ሄዶ ይታከማሉ ለምን because of technology the service is not here surgery ለመሰራት ለምሳሌ እንበል ወይ ይሄ MRI የሚባል ራሱ ማሽን it is introduced to Ethiopia very few years ago አይደል ይሄ የሲቲ ስካን እና የኤምአርአይ ሰርቪስ እኮ በጣም በቅርቡ የገቡ እንትኖች ናቸው even very recently at the beginning we sent samples to South Africa so as to test the person is positive or negative for corona yeah ይሄ ቫይረስ ምን እንደገባ እኮ መጀመሪያ ሰሞን ሳውዝ አፍሪካ እየተላከ ነበር እንትን የሚባል አሁንም ራሱ even currently I can give you the good example even if you wanted to test yourself whether you are positive or negative of this new virus where should you go to let's say that you suspect yourself of the virus you have some contact with infected individual and you suspect yourself and you want to test whether you have had this virus or not so where is the right hospital at this time I don't know I really don't know you need to queue for a long period of time ተራ ተጠብቂያለሽ በ30 ምናምን ጋር ደውለሽ ገና ባካችሁ እንደዚህ ሆኛለኝ you should make a lion ተጠብቂያለሽ ገና ሰልፍ ተጠብቂያለሽ because at this time I don't think that private hospitals except one hospital I think that are giving such kinds of service even if you have the money you see ገንዘቡ ቢኖራችሁ እንኳን የት ነው ሄዳችሁ ያን አገልግሎት የምትገዙት የለም ኤምአርአይ መነሳት ብትፈልጉ የተወሰነ አመት በፊት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የወደላ ሀገር ነው የምትሄዱት ስለዚህ ቴክኖሎጂ really affects whether to buy that thing or not ለመግዛትም ላለመግዛትም ቴክኖሎጂ affect ያደርገናል ማለት ነው the very simple one is economy no money no funny yeah if you don't have sufficient money even if you have had the desire to buy something then you will just dream of it you can have it in your dreams but in reality not possible economy ደግሞ ያው ይሄ ግልጽ ነው
አንድን ዕቃ ለመግዛት ለምሳሌ እንፈልጋለን ነገር ግን ገንዘቡ በጊዜው የለንም ስለዚህ ምን እናደርጋለን you just hold on that interest till we have got sufficient amount of balance sufficient balance እስከሚኖረን ድረስ ያንን ዕቃ መግዛት ብንፈልግም እንኳን our purchasing decision is affected by what money by economy sometimes our purchasing decision will be affected by technology and sometimes by culture sometimes by demography and sometimes in politics by politica because of the ideology that your leading government has developed currently ባለው የፖለቲካ አመለካከት ምክንያት አንዳንድ ዕቃዎችን ደግሞ መግዛት ልትከለከሉ ትችላላችሁ Can you give me an example? Because of the political ideologies that the government is entertaining, መንግስት ባለው አመለካከት ምክንያት አንዳንድ ዕቃዎች አገር ውስጥ እንዳይሸጥ ይከለክላል መግዛት እፈልጋለሁ ግን እንዳይሸጥ ተብሏል መሳሪያ ምናምን መሳሪያ ያጩ የተከለከለ አይደል መሳሪያ የተከለከለ ነው መግዛት ብፈልግም እንኳን ያንን ዕቃ መግዛት አልችልም you see ድራግ አሁን ቢፈልግ በጣም አይችልም እንደዚህ የተከለከሉ መንግስት በተለያየ ምክንያት የሚከለክላቸው ሊጎዱ ይችላሉ ሶሳይቲውን ሊያጠፉ ይችላሉ ብሎ የሚያስባቸው ዕቃዎች because of political intervention በpolitical intervention አማካኝነት ይከለከላሉ ማለት ነው ለምሳሌ ምን ምሳሌ ልንገራችሁ ትንሽ ለየት ያለ for example a satellite እንደውም ሰሞኑን አቶ ጃዋር አንዱ የተከሰሰበት ምክንያት ምንድነው ሰው በግለሰብ ደረጃ መያዝ የሌለበት ሳተላይት ኢንተርኔት ሊስብ የሚችል ይሄ ራዳር ሊስብ የሚችል ሳተላይት at individual level he already bought that product he has the capacity to buy that's why he have it አይደል that's why he own ያደረገው ስላለው ነው ገንዘቡ ስላለው ነገር ግን ሌላ ሀገር probably ሊፈቀድ ይችላል but in the Ethiopian context having that property is beyond the permission of the political system currently የፖለቲካል ሲስተሙ ያንን መሳሪያ እንድንይዝ አይፈቅድልንም so he is accused of having a property that is prohibited by law okay ሌላ ደግሞ ለምሳሌ previously during the Derg period በደርግ period ወቅት ላይ some services were banned because of the ideology of the government the political ideology at that time was what it is socialism right socialism was anti-religion ነው ሰው በሃይማኖት ስራ መፍታት የለበትም ሰው ቤተክርስቲያን እየሄደ ስራ መፍታት የለበትም ቤተክርስቲያኖች ሰዎችን ስራ የሚያስፈቱ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው okay therefore any service from church was banned ቤተክርስቲያን በተለይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች ያን ጊዜ ሌሎች ሃይማኖቶች ብዙ ያን ያክል ስላልተስፋፉ ማለት ነው አይደለም from your history lesson ከታሪክ ትምህርታችን እንደምንረዳው ሰው ክርስትና ለምሳሌ ልጁን ማስነሳት ቢፈልግ it is in the most hardest possible way that baptism can take place especially if the parents or either the husband or the wife is member party of the Derg
የደርግ ደግሞ የፓርቲ ሜምበሮች ከሆኑ even it is a crime አባትየው ወይም እናትየዋ ልትጠየቅ ልትታሰሩላት ትችላለች do you have this idea by the way ዛሬን የሰማሁት እውነት እስኪ ቤተሰቦቻችሁን አካባቢያችሁ ካሉ ጠይቁ በደርግ ጊዜ አንድ የኢሰፓ ወይም ደግሞ የደርግ አባል የሆነ ሰው ልጁን ወስዶ ከፍሎ ክርስትና ማስነሳት ይችላል ወይ it is a service it is a service that we can buy we can get from religious institutions but even if we have that interest even if we have had that interest to buy but because of the ideology of government it is strictly prohibited ነበር የተከለከለ ነበር እንደዛ ሲያረግ የተገኘ ሰው ይከሰስ ነበር ልክ እንደ ወንጀል ይጠየቅ ነበር ማለት ነው you see how much political interference is strong enough in your purchasing decisionአችን ላይ በጣም ትልቅ ኢምፓክት ነበር let me give you another good example than this ከዚህ በተሻለ ደግሞ ሌላ አስታችሁ with that period still በዛ period ከ100,000 ብር በላይ ሰው ፕሮፐርቲ ፍሎሪሽ እንዲያደርግ አይጠበቅም ምን አላት 100,000 ብር 100,000 ብር አልኩኝ 500,000 ብር ይቅርታ ከ500,000 ብር የበለጠ ሰው ማፍራት የለበትም የ1 ሚሊዮን ብር መኪና መግዛት በፈልግ ሲያምረኝ ይቀራል እንጂ አልገዛም ማለት ነው ይወረሳል ሶሻሊዝም ምንድነው ይሄ ፌር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፕሮፐርቲ ነው ሰው ሁሉ አሁን በካፒታሊዝም አንደርስታንዲንግ በጣም ጣራ ላይ የደረሰ ሀብታም ይኖራል በጣም ደግሞ መሬት የሚፏቅቅ ምን ይኖራል ድሃ ይኖራል the gap is huge there is a huge gap between the wealthiest person and the poorest person and there are middle class ደግሞ ነዋሪዎች እዚህ ጋር ይኖራሉ and in the case of socialism such kinds of things will be evaded የለም እንደ አይነት ነገር ሁሉም ሚድል ወይም ሎወር ክላስ ሁሉም ሰው እኩል ኢኮኖሚክ ስታተስ ነው የሚኖረው ማለት ነው ተመሳሳይ በአብዛኛው ሁሉም ድሃ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ having the political awareness or the political influence is strong in your purchasing decision if you are misfortune and if you live in Arab state give me one Arab state and the Arab country ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ለምሳሌ እንበል if you are a citizen of Saudi Arabia it is a dream it is a daydream in your life to purchase a vehicle and to drive on the road if you are a female a woman አዲስ ነው ነው አዲስ አይደለም ሴቶች ደግሞ ዛገር ሱሪ እንዲለብሱ አይፈቀድም ሱሪ የመግዛት ፍላጎት ቢኖራትም ሳትለብስ ነው የምትኖረው ማለት ነው ምናልባት ጓዳዋ ውስጥ ኪችኗ ውስጥ ሰው ሳያያት ልትለብስ ትችላለች ይሄ እንዲህ የሚጠመጠመው ነገር ሳይለብሱ መሄድ ክልክል ነው ስለዚህ አልገዛም እኔ የዚህን ፕሮዳክት የመግዛት ፍላጎት የለኝም ብትልም እንኳን መግዛት ግዴታዋ ነው ማለት ነው you see how much political interference can affect your purchasing decision መኪና መግዛት ደግሞ ብትፈልግ it can be done through her husband በባሏ በኩል ነው እንጂ በራሷ መግዛት አትችልም ማለት ነው this really indicates the external pressure to buy some goods አንዳንድ እቃዎችን እንድንገዛ ወይም እንዳንገዛ የሚያረጋን external factor ነው it is external because it is beyond our control external ያልንበት ምክንያት ምንድነው ከኛ ከቁጥጥራችን ውጪ ነው the only thing that we can make is to accept and live by it ብቸኛው አማራጫችን ምንድነው ያንን ነገር አሜን ብሎ ተቀብሎ መኖር otherwise you can fight or flight ነው የሚባለው you can fight and if you are a loser you can flight አገሩን ለቆ ከተማውን ለቆ ቴክኖሎጂ ከነበረ ችግሩ ቴክኖሎጂ ወዳለበት ቦታ መሄድ ፖለቲካል አሰምሽን ከሆነ ያ ፖለቲካል አሰምሽን ወደ ሌለበት ሀገር መሄድ ካልቸራል ኢምፓክት ከሆነ ካልቸራል ኢምፓክቱ ወደ ሌለበት ሀገር መሄድ ይሄ ፖለቲካል ፕሮብለም አይ ሚን ኢኮኖሚካል ፕሮብለም ከሆነ ደግሞ ኢኮኖሚካል ዌልቢንግ ነትን ከፍ ማድረግ that is the only solution am I clear yes any question
Okay. The internal one and the one that's under our control is are እነዚህ ደግሞ internal factor ደግሞ የምንላቸው it is up to the buyer's mind. It is in the buyer's mind. These are attitude ሊሆን ይችላል። እነዚህን ደግሞ ልንቀይር shape or reshape ልናረጋቸው እንችላለን because it's up to our mind. ይሄ በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ ነገር ነው። ይሄ የቅድም የነገርኳችሁ the previously mentioned factors are external. That means it's beyond our control. ከኛ ከአቅማችን መቆጣጠር ከምንችለው ሌቭል በላይ ነው። መቆጣጠር አንችልም፣ ምንም ማድረግ አንችልም። ይሄ ግን these ones are, it's up to us. We can improve through reading, በማንበብ, through having a good awareness, through knowledge, በማወቅ በማንበብ በመገንዘብ ያስተሳሰብ ያመለካከት ለውጥ በማመቻቸት ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ the belief and the attitude that we have had previously. attitude ማለት አመለካከት it's somehow related with perception. ከperception ጋራ the way how we see things ማለት ነው። the way how we understand something, the way how we interpret something, the way how we give meaning for something. ለአንዳንድ ነገሮች የምንሰጠው meaning ነው። ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል።